नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अगस्ट मास 21 तारिख शुक्रवार। चलतु नजर पकेबा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक ता पूर्व चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा बेल आइकन को ऑन कर रखु। एमती लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखापी तेज आसतु आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकेबा। आज प्रथम खबर 25 जाए प्रबल छेचिब 3टी जिला को अलर्ट जारी। राज्य में वर्षार प्रकोप लगी विशेषकर गुरुवार संध्यारू पश्चिम और उत्तर ओडिशा रे वर्षा बढ़िबा संभावना रही। एभली पूर्वानुमान करछंती विशिष्ट पाणीपाग विज्ञानी निर्देशक डॉक्टर शरद चंद्र साहू। तेबे गत किछि दिन धरी ओडिशा रे लगन वर्षा कराउथिबा अवपात क्रमशः दुर्बल होइछि, किंतु 21 रु वर्षा परिमाण बढ़ी पारे। उत्तर पश्चिम ओडिशा रे हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा संभावना अछि। सुंदरगढ़ केउंझर मयूरभंज रे प्रबल वर्षा होई पारे। 22 23 24 और 25 तारिख रे अनेक स्थान रे वर्षा हेबा सह। परवर्ती खबर मास्टर कैंटीन छकरे भंगारुजा घटना रे हेबो एक्शन। सरकारी क्षयक्षति भरण करिवे ऑटो चालक, रद्द हेबो लाइसेंस। ऑटो चालक आंदोलन हिंसात्मक रूप नेबा परे कड़ा अभिमुख आपड़ेले गृह निर्माण नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। आंदोलन नारे आईन को हाथ को नहीं साधारण लोकों उपरे आक्रमण और सरकारी संपत्ति भंगारुज को नहीं मंत्री तीव्र प्रतिक्रिया देइछंती। मंत्री कहते सहर में जो क्षति होची ताहा ऑटो चालक भरण करिवे एवं एथिसह हिंसा गुंडागिरी रे सामिल थिबा चालकों बेआईन ऑटो स्टैंड को भंगाजिबो पुलिस से स्पष्ट करिसंती। आंदोलनकारी माने आईन को हाथ को नैछंती एवं साधारण लोकों उपरे आक्रमण करिसंती। तेणु आंदोलन नारे हिंसा एवं भंगारुज को कौनसी परिस्थिति रे बर्दाश्त कराजिबो नाही बोली सूचना रही। परवर्ती खबर अगस्ट 31 तारिख जाए बढ़िला प्रधानमंत्री फसल बीमा पंजीकरण अवधि। चाषीों पर खुशी खबर बढ़िला प्रधानमंत्री फसल बीमा पंजीकरण अवधि। भारत सरकार कृषि कृषक कल्याण मंत्रालय पक्षरु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 पंजीकरण अवधि तारीख को अगस्ट 31 तारिख पर्यंत वृद्धि कर दैछि। प्राकृतिक विपर्यय अन्य अनुचित हेतु होतिबा फसल हानि को सुरक्षा तथा अधिकरु अधिक योग्य चाषी को एही बीमा योजना रे शामिल करबा उद्देश्य तारीख को वृद्धि कर दैछि। ते सूचना जोग जे ए वर्धित अवधिर फसल बीमा पंजीकरण गंजाम, कलाहांडी, पुरी, सुवर्णपुर, बरगड़, भद्रक, गजपति, जाजपुर और जगतसिंहपुर जिले में केवल ऋणी चाषी मानक पई उपलब्ध हेबो बोली खबर रही। परवर्ती खबर हीराकुद रे बढ़िला बन्या जल 17टी गेट रे चली महानदी पानी छड़ा। बढ़ुची हीराकुद जलभंडार जलस्तर। उपरमुंडे वर्षा परिमाण बढ़िबा जोगु जलभंडार को पुणी थे प्रबल बन्या जल प्रवेश करुछि। फल जलस्तर वृद्धि पाउथिबारु आउ 2टी स्लुइस गेट खोला जाइछि। वर्तमान हीराकुदर जलभंडार बाम पार्श्वर 11टी डाहाण पार्श्वर 6टी मोट 17टी स्लुइस गेट जरिए बन्या जल निष्कासन कर जाउछि। तेबे सकाळ 6टा सुधा जलभंडार जलस्तर 621.37 फुट रही। ए समय जलभंडार को प्रति सेकेंड्रे हाराहारी 3,78,523 घनफुट बन्या जल प्रवेश करुछि। सेपरि हीराकुदरु प्रति सेकेंड्रे हाराहारी मोट 3,02,243 घनफुट जल निष्कासन होछि। जलस्तर वृद्धि और उपरमुंडर अधिक वर्षा को दृष्टि रखी जल निष्कासन उपरे नजर रखा जाइछि बोली खबर रही। परवर्ती खबर निर्माण हब खड़गपुर भद्रक, भद्रकरू हरिदासपुर चतुर्थ लाइन। ओडिशा रे सुदृढ़ हेबो रेल भित्तिभूमि, यातायात माल परिवहन सुगम हेबो। सेथिपई काली केंद्र कैबिनेट रे 4टी मल्टी ट्रैकिंग प्रकल्प को अनुमोदन करिछि। ओडिशा, पश्चिम बंग, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश रे एही प्रकल्प निर्माण हेबो। तृतीय चतुर्थ रेलपथ निर्माण कराजिबो। एथिपई 9,450 कोटी टंका खर्च हेबो बोली केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गणमाध्यम को सूचना दैछंती। काली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार कैबिनेट बैठक बसिथिला। एथिरे रेल मंत्रालय प्राय 9,450 कोटी टंकार 4टी प्रकल्प को मंजूरी मिली, जो खड़गपुर भद्रक चतुर्थ लाइन निर्माण कराजिबो। एछड़ा भद्रकरू हरिदासपुर चतुर्थ लाइन एवं कटकरू पारादीप तृतीय चतुर्थ लाइन रही बोली खबर रही। परवर्ती खबर मौसुमी वर्षारे भिजुची ओडिशा। हजारे मिमी अतिक्रम कला वर्षा। चाषी को आश्वस्ति, तलिया अंचल में बढ़िला चिंता। राज्य में मौसुमी वर्षार प्रभाव जारी रही। चलित मौसुमी ऋतु में राज्य में समुदाय वर्षा परिमाण 1000 मिलीलिटर अतिक्रम करिछि। लगातार वर्षा जोगु राज्यर अनेक स्थान में साधारण जनजीवन प्रभावित होता बेले केतक अंचल में तलिया जमी और रास्तार पानी जमीबा आरंभ होइछि। तेबे अन्यपटे मौसुमी वर्षा चाषी आश्वस्ति आनिथिबा बेले अत्याधिक
ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। ବିଶେଷକରି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ମିଳିଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷ ଜମିର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ିବା ସହ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗତି ଆସିଛି। ତେବେ ଯେଉଁଠାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସେଠାରେ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମିବା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗାଁରେ ମିଳିବ ସବୁ ସୁବିଧା। ପୂର୍ବ ପରି ଗାଁ ଆଉ ହବନି ଦୁର୍ଗମ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବେଶୀ ଦୂର। ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିବ ସହରୀ ସୁବିଧା, ଗାଁ ହେବ ସହର। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ହାଇଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଦର୍ଶ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର। ଠିକ୍ ସେପରି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଦର୍ଶ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ସେପରି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମୀଣ ହାଟ, ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ, ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଶ୍ମଶାନ, ଆଦର୍ଶ ହାଟ, ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ଭଳି କାମ ହାତକୁ ନେବେ ବିଭାଗ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୟାଗଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ସମାବେଶ। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର 5ମ କିସ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ 5ମ କିସ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 5ମ କିସ୍ତିରେ ସାମିଲ ହେବ। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକା ସଙ୍ଗେ 5ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ବଢ଼ାଇଲା ବ୍ୟାନ୍। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାର ଆକାଶମାର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଥିବା କଟକଣାକୁ ଆଉ 1 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଜାରି କରିଥିବା ନୂତନ ନୋଟ ଅନୁସାରେ ଏହି କଟକଣା ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24, 2024 ସକାଳ 9:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନରେ ଏଆଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ମଣିଷ ବିନା ହେବ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି। 2050 ମସିହାରେ ବଞ୍ଚୁଛି ଚୀନ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏଭଳି ମିମ୍ସ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଦେଖିଥିବେ। ଏଭଳି ମିମ୍ସ ଜରିଆରେ ଚୀନର ଅସାଧାରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେବଳ ମିମ୍ସ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ଚୀନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏହି ଦିଗରେ ଚୀନ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଏବେ ଚୀନ ଏଆଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ତିଆରି କରୁଛି। ତେବେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଚାଲୁଥିବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପମ୍ପ ଏବଂ ଏହି ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଆଇ ଆଧାରିତ ପମ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଭରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ ଓ ସହଜ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଗୁପ୍ତ ଅଭିଯାନ। ହରମୁଜରୁ ଦୈନିକ ଚୋରି କରୁଛି 1 କୋଟି ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକାର ସେନା ଏକ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଛି। ଇରାନର କଟକଣା ଓ ଘେରାବନ୍ଦୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଏହି ଜଳପଥରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ବ୍ୟାରେଲ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ବାହାର କରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୁଜଙ୍ଗ ମେଡିକାଲର ବିପିଏମ୍ ମନୋଜ ନାୟକ। ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗ ମେଡିକାଲର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ମନୋଜ ନାୟକ। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବାକୁ କହି 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାକୁ ଧରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଆଶା କର୍ମୀ ପ୍ରଭାତୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କଠାରୁ ମନୋଜ ନାୟକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ଏବଂ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।